Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang paling utama, marilah bersama kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah. Hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai nikmatnya yang tak terhingga, sehingga kita masih bisa bernafas dan berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang mana dengan kegigihan beliau membawa kita dari zaman yang penuh dengan kemungkaran dan jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga bisa kita rasakan dan kita tuntut di pesantren ini. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan dalam rangka acara kunjungan Al-Habib Bashir bin Saleh bin Abu Bakar Al-Hamid ke Pondok Pesantren Modern Nur Ar-Radiyah, Rabu 5 Februari 2025, 6 Sya'ban 1446 Hijriah. Marilah bersama kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita Azim Toha, santri kelas 3 tahfiz. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
Sadaqallahul azim. Memasuki acara selanjutnya, kata sambutan oleh Direktur Pesantren Modern Nur Al-Ghadiyah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Zunaidi SAI CPM. Waktu dan tempat kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi ajma'in. Baik, yang saya hormati Al-Habib Ustadz Syarif sebagai Direktur Akademik, Ustadz Saiful, Ustadz Bahrul beserta asatiz dan asatizah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah, yang kami sayangi. Nantinya Habib akan memberikan tausiah, ya, tausiah tentang adab menuntut ilmu. Jadi kita hari ini, ya, dipilih Allah untuk berkesempatan mendengarkan tausiah dari orang-orang yang terpilih, ya. Anak-anak Ustadz nantinya, harapan Ustadz mendengarkan dengan hikmat, ya, dan ambil segala manfaat. Insya Allah semua yang disampaikan penuh dengan manfaat dan dapat mengamalkannya ketika Ananda nanti tamat dari Nur Ar-Ghadiyah. Bukan sekedar mendengarkan, tapi juga mengamalkan, merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mendapatkan keberkahan. Ya, ada titip pesan amanah dari ayahanda kita dan ibunda kita Al-Hajj Muhammad Nur Abu Bakar dan ibunda Hajah Radiyah SPD. Apa itu? Beliau berpesan belajar dengan sungguh-sungguh, ya, belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa mengutamakan adab. Beliau titip salam, ya, menitip salam dan mendoakan kita semua di sini supaya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita juga mendoakan kembali ayahanda kita, ibunda kita diberikan Allah kesehatan, keberkahan beserta keluarga beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu saja, ya. Sekali lagi Ustadz ingatkan bahwa mari sama-sama kita ingatkan teman-teman sebelah kita untuk mendengarkan tausiah yang nantinya disampaikan oleh Al-Habib Al-Mukarram. Jangan dilewatkan. Sayang momen ini, nak. Ya, Fahimtum? Ayuha. Nastafikum
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tema Adab Menuntut Ilmu oleh Al-Habib Bashir bin Saleh bin Abu Bakar Al-Hamid. وننتقل إلى أفضل البرنامج في هذا الصباح الباكر، التوصية وتوجيهات عن الآداب لطلب العلم سيقوم بها الحبيب باشر بن صالح بن أبو بكر الحامد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد التحية المباركة أتقدم بشكرنا الجزيل والفضيل لمعهد نور الراضية، وبالأخص عميد هذا المعهد ومشرفه أستاذنا الفاضل حاجي أبي بكر، وكافة المشرفين والمدرسين والمعلمين والقائمين في هذا المعهد، وكافة إدارته وهيئة تدريسه على حسن استضافتهم لنا وعلى حسن استقبالهم، جزاهم الله خيرا. Pertama, setelah tadi beliau mengucapkan salam untuk kita semua, kemudian beliau menyampaikan ribuan terima kasih kepada para dewan, kepada para pengurus di Pondok Pesantren Nur Ar-Radiyah ini, lebih-lebih kepada pimpinan kita bersama Haji Abu Bakar, begitu juga kepada seluruh para dewan guru lainnya, santriwan dan semuanya, dan beliau tersanjung dengan atas sambutan kita pada pagi hari ini, yang mana sangat beliau sampaikan kepada kita terima kasih sebesar-besarnya. وكذلك نشكر الطلاب المباركين في هذا المعهد على جهودهم وعلى دراستهم وعلى كذلك اهتمامهم بأخذ نصيب وافر من العلم الذي يحتاجونه في شأن دينهم ويحتاجونه في شأن حياتهم الدنيوية. Kemudian beliau juga menyampaikan terima kasih kepada kita-kita yang hadir dari adik-adik santri, dan beliau berdoa untuk kita semua. Moga-moga kita masih santri ini Allah berikan pemahaman, Allah mudahkan dalam urusan mencari ilmu, diberikan kepada kita kepintaran, dan diberikan nanti ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin, amin, ya Rabbal. ونحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا من أعماء قلوبنا على أن هيأ لنا هذه الزيارة وهذا اللقاء وهذا الاجتماع المبارك. Pertama, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab di mana pada hari ini kita kumpul bersama, dipertemukan oleh Allah di waktu yang berkah, di tempat yang berkah. وصلاة وسلاما على نبيه المحبوب سيدنا محمد بن عبد الله الذي دعانا إلى المعرفة والعلم ورفع شأن أهل العلم وأعلى درجاتهم. Begitu juga mari sama-sama kita bersolawat, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana beliau adalah sangat-sangat kita agungkan dan kita berharap syafaatnya nanti di hari kiamat kelak. وقد سمعنا الآيات المباركات التي افتتحت في بداية هذا المجلس وهذا الاجتماع في إخبار الله سبحانه وتعالى على رفعه لأهل العلم درجات، فالعلم هو أساس صلاح حياة الإنسان، والعلم هو أساس رفع وعي الشعوب، والعلم هو أساس الحياة كلها. Tadi kita sudah mendengar ketika salah satu dari santri tadi, qari, membaca ayat yang pada isinya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat orang-orang yang mencari ilmu. Dari ayat ini kita memahami bahwasanya orang kalau ingin menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang tinggi di masyarakat, maka dia harus memiliki ilmu, dan ilmu itu adalah pondasi awal ketika ingin membentuk orang yang cerdas, orang yang jenius. Wa awwalu ayatin nazalat fi kitabillahi min al-Qur'an al-Majid ayatan aw suratan
تدعو إلى العلم والمعرفة واستخدام الأدوات التي هي وسائل العلم والمعرفة. اقرأ باسم ربك الذي خلق آية مهمة في كتاب الله تدعونا إلى تعلم القراءة وإلى تعلم الكتابة وإلى إعمال العقل وتوجيه القلب لمعرفة ما أوجد الله في هذا الكون ولمعرفة ما يجب علينا مما نعرفه من ثقافة العلم والمعرفة. Bahkan ayat pertama yang turun dalam Al-Quran, surat apa yang pertama kali turun dalam Al-Quran? Surat apa? Surat apa? Surat Al-Alaq. Bahkan ayat pertama yang turun dari Al-Quran itu menceritakan tentang ilmu, dan bukan hanya ilmu, adawat atau alat-alat untuk mencari ilmu, di mana Allah katakan iqra, bacalah. Maka bacalah ini menunjukkan pentingnya ilmu. Kemudian ada kalimat berikutnya qalam. Apa makna qalam? Pulpen. Menunjukkan ilmu itu dan alat-alatnya sangat-sangat penting. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang pertama kali yang berkenaan dengan ilmu. لذلك أشار الله سبحانه قال اقرأ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى اقرأ أي انتهى عصر التخلف وانتهى عصر الجهل وانتهى عصر الثقافات الغير المشروعة وجاء عصر الجديد، عصر الإسلام، عصر الإيمان، عصر القرآن، عصر الدعوة، عصر النبي محمد، عصر المعرفة المبنية والمربوطة على القراءة الشرعية. Dari ayat ini ketika kita mendengarkan, ketika kita baca kalimat iqra, bacalah, maka mulai dari saat itu disitulah dimulainya fase kenabian, di mana Islam akan menghancurkan segala hal kebodohan. Islam menaikkan derajat masyarakatnya. Islam kemudian menjadi yang terpandang. Islam sangat-sangat anti dengan kebodohan, dan Islam suka dengan ilmiah, suka dengan ilmu, suka dengan orang yang pintar. Dari mulai turunnya ayat itu, maka dimulailah fase atau dimulailah masa di mana bangkitnya menara keilmuan dengan tanda diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ومن معاني القراءة البحث العلمي، الدراسات الأكاديمية، القراءة في هذا العالم، التوسع في المعرفة. اقرأ، يقول المولى سبحانه اقرأ أيها الإنسان، اقرأ أيها الطالب، اقرأ أيها المعلم، اقرأ فإن القراءة توسع المعرفة في العقل. القراءة تفتح باب واسع لرقي الذهن. القراءة تفتح آفاقا واسعة من المعرفة. فالقراءة هي أساس المعرفة في كل شيء. ويقولون أهل الحكمة خير جليس في الزمان كتابه. Kalau kita ingin menjadi orang yang cerdas, orang yang terpandang, maka jawabannya harus memiliki ilmu. Lalu kita bertanya, bagaimana cara kita memiliki ilmu? Jawabannya adalah dimulai dengan membaca. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan iqra, bacalah. Kenapa? Sebab karena tanda orang yang pintar adalah dia yang banyak membaca. Sehingga, dan masalah membaca ini bukan hanya membaca buku-buku agama saja, kitab-kitab agama saja. Tidak, seluruh ilmu-ilmu yang lain, ilmu duniawi, ilmu akademi, ilmu ekonomi, ilmu tentang pertanian, ilmu apapun, semua jalannya adalah dengan membaca. Maka ada sebuah kalam hikmah yang sangat-sangat penting dan sangat perlu untuk kita pahami bersama. Sebaik-baik teman bagi orang yang pintar adalah kitab. Jadi bukan arti teman yang paling baik itu teman yang sering ngobrol sama kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang cerdas, jawabannya sebaik-baik teman adalah buku, adalah kitab yang selalu kita baca, selalu membersamai kita. معنى اقرأ ادرس وتعلم كافة العلوم التي تحتاجها في حياتك وفي زمنك وفي عصرك. لابد أن تقرأ وتبحث وتدرس. اقرأ باسم ربك، اقرأ ما استطعت من المعرفة والعلم في كل علم، وليس خاص العلوم الدينية الشرعية
بل كافة العلوم التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. حث عنها علم البحار، علم الغوص في المياه، علم الفضاء، علم الاكتشاف، علم الاختراع، علم معرفة ظواهر الحيوان. كل العلوم التي نحتاجها أراد الله منا سبحانه وتعالى أن نتعلمها وأن ندرسها، لأن الله جعل هذا العلم بابه واسع، ودعا الإنسان أن يأخذ نصيبه من كل فن ومن كل علم، وأن يبعد من دائرة الجهل من عقله. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra, bacalah, maka di antara makna Iqra ini adalah belajar. Maka seluruh ilmu hendaknya untuk kita pelajari. Dalam ayat ini juga kita pahami Allah Subhanahu wa taala bilang bacalah. Allah menginginkan kita semua menjadi orang yang cerdas. Oleh karena itu Islam membuka jalan selebar-lebarnya bagi kita yang ingin mempelajari ilmu apapun, selama itu bermanfaat untuk akhirat, untuk duniawi kita, belajarlah. Bahkan tadi yang beliau sebutkan, silahkan belajar IPA, belajar bagus-bagus IPA, agar kita tahu bagaimana mungkin tumbuhan, bagaimana hewan berkembang biak, dan hal lainnya. Belajarlah IPS, untuk mungkin kita mengetahui pengetahuan sosial, matematika, algoritma, metode aljabar, falak. Kemudian belajarlah ilmu modernisasi, bahkan ilmu dalam pembangunan, ilmu dalam arsitek, ilmu dalam pembuatan misal suku cadang, pembuatan alat kendaraan, apapun itu, selama bermanfaat untuk masyarakat, untuk semuanya, maka pelajarilah. Dari ayat ini kita paham ilmu yang penting bukan hanya ilmu agama saja. Ilmu agama penting memang untuk semua kaum muslimin, tapi ada juga ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Pelajarilah juga, yang penting itu bermanfaat untuk semua masyarakat. فأنتم ونحن محتاجون لكافة العلوم، سواء كانت العلوم الشرعية أو العلوم المستجدة والتطبيقية والعلوم النظرية. Dan kita saat ini butuh kedua ilmu itu. Satu sisi kita pelajari ilmu agama, dan itu sebuah kewajiban kita selayaknya seorang muslim. Satu sisi lagi, kita juga perlu mempelajari ilmu akademi atau ilmu duniawi, ekonomi dan hal-hal lainnya. Inilah tanda seorang muslim sejati yang memahami bagaimana kehidupan. محتاجون للطبيب المسلم. Contoh semisal kita umat muslim butuh atau tidak dokter yang muslim, butuh atau tidak? Butuh. محتاجون أيضا للمهندس المسلم. Dan kita juga perlu mempunyai arsitek yang dia dari orang-orang muslim. محتاجون للمكتشف والمخترع المسلم. Dan kita juga perlu orang-orang yang memang ahli dalam banyak bidang pembuatan alat dan lain-lain, ataupun kita bilang ilmuwan yang harusnya dari orang muslim. محتاجون لعلماء رواد الفضاء من المسلمين. Bahkan ilmu tentang masalah perbintangan, mungkin kalau yang kita tahu astronot, NASA atau apalagi nama-namanya, harusnya itu dari orang-orang muslim. محتاجون لعلماء الفيزياء والكيمياء والأحياء والمختبرات من المسلمين. Bahkan fisika, kimia, algoritma, apapun ilmu itu harusnya dari kalangan kaum muslimin. لأن هذا هو ديننا ودعوة نبينا ومنهاج إسلامنا، أنه دعانا إلى العلم والمعرفة في كل جوانبها وظواهرها. Karena inilah agama kita, menyuruh kita untuk jadi orang yang cerdas. Cerdas dalam segala urusan, baik urusan akhirat maupun urusan dunia. ولذلك القرآن الكريم إذا درسناه وقرأناه وتعلمناه بتفهم وتدبر وتمعن وغصنا في معانيه، نجد أنه احتوى على كافة العلوم، سواء كانت العلوم الشرعية أو العلوم التي اليوم نشاهدها في حياتنا من التطور والحضارة والاكتشاف والاختراع، علوم الأجهزة، التقنية الموجودة، التكنولوجيا الموجودة في الحياة، كلها قد جاء بها القرآن وأخبر عنها نبينا محمد سيدي ولد عدنان. Oleh karena itu, kalau kita mungkin membaca Al-Quran lebih dalam, lebih menelitinya, mentadabburinya, kita akan paham ternyata Allah menciptakan kita punya tugas, yaitu untuk ibadah. Itu menjadi hal yang paling utama. Tapi di dalam segala ibadah kita butuh semisal contoh kesehatan, maka ada ilmu kesehatan namanya dokter. Kita juga butuh hal-hal modernisasi, butuh kendaraan,
butuh mungkin kalau kepanasan ketika kita ngaji, ketika kita sholat, memerlukan kipas, memerlukan AC. Semua ini adalah bagian dari duniawi yang mana kalau kita gunakan untuk agama memberikan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Quran menyuruh kita untuk menjadi orang yang pintar, menyuruh menjadi orang yang cerdas. Kita pelajari semua ilmu agama yang lebih-lebih yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh kaum muslimin. ولكن كيف ندرس هذه العلوم ونقرأها ونبحث عنها؟ هناك قراءتان لدراسة العلوم أو هناك دراستان لدراسة كافة العلوم الموجودة في الحياة، سواء كانت علوم شرعية أو علوم تطبيقية ونظرية. هذه القراءة للعلوم تنقسم إلى قراءتين. القراءة الأولى تسمى القراءة الشرعية التي تعتمد على دراسة العلوم من النص، كتاب الله وسنة نبيه. وهناك دراسة للعلوم تسمى الدراسة الوضعية العقلانية التي تعتمد على دراسة وقراءة العلوم من خلال النظريات العقلانية المجردة عن الرجوع إلى النصوص والديانة. Kalau ingin lebih kita simpelkan, ilmu yang perlu sekali untuk kita pelajari, kita kerucutkan menjadi dua kelompok. Satu ilmu yang berkaitan dengan agama, yang mana dalam agama ini ya sumbernya adalah Quran, hadis, begitu juga penjelasan para ulama, yang artinya ilmu ini ilmu tentang akhirat kita, ilmu tentang sholat kita, ilmu tentang puasa kita, atau ilmu agama. Di satu sisi lain ada juga ilmu yang penting, ilmu yang kembalinya kepada urusan kehidupan kita yang membutuhkan akal untuk kita pahami. فالقراءة الوضعية الشرعية عندما ندرس العلوم، علوم التكنولوجيا، علوم الصناعة، علوم الاكتشاف، علوم الاختراع، كل هذه من أين نعرفها؟ وأين مرجعها؟ هل هي من العقل؟ نقول العقل قام باكتشافها واختراعها، لكن أيضا يجب أن نرجع إلى هذه العلوم أنها عطاء من الله، نربطها أن الموجد لها والمكون لها والخالق لها هو الله سبحانه وتعالى وليس الإنسان. الإنسان قام بالتصنيع والتجميع، وأعطى الله الإنسان العقل وأعطاه القدرة على تحليل المادة واكتشاف المادة ودراسة المادة، فصنع من المادة جهاز، فصنع من المادة كهرباء، فصنع من المادة أمور مادية في الحياة. لكن يجب أن نجعل هذه العلوم أنها مربوطة بالنص، بمعنى أنها وردت في نص قرآننا وسنة نبيه، أنها عطاء من الله، لأن العلم سواء اكتشاف أو اختراع ما ظهر وما برز إلا ليظهر لنا قدرة الخالق سبحانه وتعالى في الوجود. Ketika kita ingin menjadi orang yang bermanfaat, silahkan pelajari segala ilmu yang ingin kita pelajari. Tapi ingat satu hal, siapakah yang memberi kita ilmu itu? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang terkadang, silahkan misalkan kita pengen contoh membuat alat, mungkin kipas, mungkin kamera, silahkan buatlah semua alat itu. Tapi yang ingin disampaikan adalah Islam itu ingin menciptakan orang-orang yang cerdas, tetapi hatinya, akalnya tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang membuat sebuah alat, misal kamera, maka yang dia pikir bukan dirinya adalah orang yang membuatnya, bukan. Yang membuatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dirinya hanya Allah berikan akal, modalnya akal itu dari Allah, kepintaran dari Allah, barang-barang juga dari Allah. Dia hanya tinggal merakit, sehingga Allah berikan dia akal, kemudian dia rakit barang tersebut. Artinya apa? Manfaat bisa dirasakan oleh orang lain, kecerdasan tetap ada pada kaum muslimin, tetapi ketakwaan tetap dikedepankan, menunjukkan apa yang ada pada dunia ini penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang diinginkan oleh Islam. هذه الدراسة الأولى لدراسة العلوم دراسة نصية، نقرأ العلوم وندرسها من خلال النصوص، وهي دراسة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الدراسة الثانية للعلوم وهي الدراسة الكافرة، الدراسة العقلانية المجردة، تسمى الدراسة العقلانية. الذين يدرسون العلوم ويخترعون العلوم وينسبونها إلى العقل ويبعدونها على أن لها ارتباط بالدين، ليس لها ارتباط.
duniawi, tapi kembalikan landasannya kepada syariat. Sayangnya di satu sisi ada orang mempelajari ilmu duniawi, tapi dia berpikir yang menjadikan itu adalah akalnya. Dan ini kita temukan pada, mohon maaf, rata-rata orang-orang kafir. Atau mungkin terkadang orang kaum muslimin belajar di luar negeri, lalu kemudian dia merasa dia adalah orang yang pintar. Perlu diingat, yang memberikan akal kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang, terutama di luar sana, di Eropa sana, di negara barat, ketika dia berhasil menciptakan sesuatu, dia pandang dirinya adalah orang paling pintar di dunia. Islam tidak ingin seperti itu. Islam pengen menjadikan orang yang cerdas, tapi inti poinnya adalah mengingatkan kita punya tujuan. Kita punya alasan diciptakan oleh Allah, di mana tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah. Maka ini jadikan sebagai tujuan utama, tugas utama. Sisanya maka tinggal kita untuk mengembangkan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. الكافر لما يصنع ويخترع ويكتشف ويتعلم يجعل هذا العلم مربوط بقدرة العقل وبقوة العقل وبسيطرة العقل. أما المسلم لا، يجعل هذا العلم الذي ظهر وبرز أيا كان نوعه يربط هذا العلم بقدرة الخالق وبقدرة المولى سبحانه، وأن العقل إنما اكتشف واخترع بقدرة الله وعطائه. Kalau orang kafir, apa yang mereka lakukan? Orang kafir ketika membuat sesuatu, menjadikan sesuatu, dia berpikir bahwasanya akalnya yang hebat. Untuk orang muslim tidak. Muslim ketika dia melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, dia ingat yang memberikan semua itu, kemampuan padanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. إذن خذوا نصيبكم أبناء الطلاب من كافة العلوم الموجودة في الحياة. Maka kalian, terutama para santri, silahkan ambil segala ilmu. Yang penting itu ilmu bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Ambillah semua ilmu itu. ارفعوا مستوى وعي عقولكم. Jadikan kita ini adalah orang yang cerdas. Kita naikkan sama-sama potensi kejeniusan kita. تعلموا دائما القراءة والاطلاع. Belajarlah, kemudian bacalah sebanyak-banyak mungkin. Ambillah ilmu dari para guru-guru kita, kemudian jadilah ilmuwan yang cerdas, ilmuwan muslim yang disegani. صرنا معتمدين على العالم الغربي في العلوم. Sehingga kita orang muslim dipandang tinggi oleh orang-orang Eropa sana. نحن المسلمون صرنا عالة على العالم الأوروبي والشرقي لأنه هو الذي يخترع ويصنع ونحن نستهلك فقط. Sekarang yang jadi persoalan adalah orang-orang barat menciptakan banyak hal, menciptakan sesuatu. Tapi sayangnya kita muslim hanya menjadi penikmat. Ini kalau bisa kita rubah. Kita yang menciptakannya, mereka yang kemudian membelinya dari kita. أصبح المسلمون يشتغلون في مواقع الورش أي في مواقع الهندسة، لكن ما عندهم قدرة على إيجاد علم. يطبقون لا يتعلمون. Banyak walhasil kita temukan orang-orang di Eropa sana paten-paten. Sayangnya di kita di sini tidak mengerti apa-apa. Sehingga banyak orang di barat sana terutama memandang orang-orang muslim itu orang-orang bodoh. Ini yang harus kita hentikan, kita rubah. والعلم هو في أساسه ليس خاص بالكافر أو بالمسلم. العلم يشترك فيه كافة البشرية في العالم، ولو كان حتى وثنيين أو إلحاديين، العلم قاسم مشترك للجميع لأنه عطاء من الله لكل إنسان، لأن الله قال علم الإنسان كافر ومؤمن وليس خاص بالمسلم. Yang namanya ilmu itu bukan hanya untuk orang kafir saja, bukan hanya untuk orang muslim saja. Atas nama ilmu bermanfaat, maka semuanya diperbolehkan untuk belajar. Di mana kita temukan itu? Artinya ilmu itu, misalkan ilmu duniawi. Ngapain kita belajar ilmu duniawi? Kita santri belajar ilmu agama saja. Jangan, ilmu agama wajib kita pelajari, ilmu duniawi pun wajib kita pelajari. Kenapa? Karena ilmu ini diperbolehkan oleh Allah untuk semua manusia. Dari mana kita temukan? Dari ucapan Allah, di mana Allah katakan allamal insan. Allah yang mengajarkan manusia. Kalimat manusia ini kalimat umum, memasukkan di situ ada muslim, ada kafir, semua manusia. Setiap di situ ada ilmu, maka ambillah. فالدراسة الشرعية للعلوم بمعنى أن العلوم التي تخترع أو تكتشف أو علوم الحياة أو علوم التطور في علم الطب في علم التكنولوجيا
هذه في أي قسم من أقسام علوم الديانة نضعها ندخلها ونجعلها في قسم مستجدات العلوم الشرعية. Contoh semisal kayak tadi ilmu kedokteran, kemudian ilmu tentang teknologi, ilmu pengembangan modern, ilmu-ilmu di luar ilmu agama, dalam istilah agama, dalam bingkai ilmu agama, kita letakkan di mana ini? Pertama kita harus pahami, ilmu kedokteran, teknologi, IPA, IPS, sejarah lainnya, itu bagian dari ilmu agama. Pertanyaan kita, kalau ilmu agama diletakkan mana? Fikih kah? Tasawuf kah? Tauhid kah? Dia diletakkan di sebuah ilmu yang namanya mustajaddatil ulum an-nadhariyah, ilmu tentang perkembangan suatu masa yang di situ membutuhkan akal untuk memahaminya. Artinya ini bagian dari ilmu agama juga. هذا الجهاز وهذه الكاميرا اللي تصور هذه هل هي لها ارتباط بعلوم الديانة ولا ليس لها ارتباط؟ Beliau nanya kepada kita, HP yang kita kenal ketika kita liburan pasti semua kita pegang, kamera, laptop, kipas, apapun, kira-kira HP ini bagian dari ilmu agama apa bukan? Kira-kira HP bagian ilmu agama apa bukan? Qalu la. لماذا لا؟ Kenapa kalian bisa mengatakan HP ini bukan dari agama? ما دام أنكم قلتم لا إذن أنتم تقرؤون العلوم قراءة عقلانية. Kalau kita mengatakan HP ini bukan bagian dari agama, bukan bagian dari ilmu agama, ya sampai kapanpun kita akan bodoh. يجب أن نعرف هذا قراءة شرعية. Kita harus pahami, HP ini sumbernya ada dari agama tentang pembuatannya. أنا قراءة شرعية سماها الإسلام مستجدات العلوم التطبيقية والنظرية المربوطة بالنص الشرعي. Ingat, walaupun ini barang bukan masuk dalam, mungkin gak kita temukan dalam hukum-hukum fikih, tapi ini barang tadi masuk ke dalam bingkai ilmu agama dengan nama ilmu modernisasi. نحن نقرأ العلوم النظرية والتطبيقية نقرأها من منظور العقل لا من منظور النقل. Kita harus pahami, ketika kita mempelajari kedokteran, pembuatan HP dan lain-lain, jangan hanya berpikir, oh ini akal. Tidak, balikkan kepada Al-Quran, hadis. Ada tidak ayat atau hadis Nabi yang mengisyaratkan nanti di satu zaman tertentu akan ada model barang seperti HP ini. بنعطيكم آية تدل على ظهور العلوم في كافة مجالها. Beliau nanti akan menyebutkan tentang satu ayat yang dari ayat inilah pondasi awal untuk seluruh ilmu modernisasi. تعالوا إلى سورة يونس. Perlu kita buka Al-Quran dalam surat Yunus. قال الله تعالى Allah Subhanahu wa taala berfirman, حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. حتى إذا يشير المولى في هذه الآية إلى ظهور كافة العلوم في الحياة. حتى إذا أخذت الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. ما معنى الأرض أخذت زخرفها؟ أخذت اكتمال تطورها واكتشافها واختراعها في كافة شؤونها. حتى إذا أخذت الأرض اكتملت فيها المعرفة، اكتمل فيها العلم، اكتمل فيها الاختراع، اكتمل فيها الاكتشاف. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها ظهرت فيها كل مظاهر الحياة، مظاهر العلم، وزينت، تبهرجت الأرض بالزينة ما نراه اليوم من التطور في الحياة. ثم يقول المولى وظن أهلها. من هم؟ صناعها، المكتشفون، المخترفون، المخترعون، رواد الفضاء، علماء الآلة، علماء التجريب. قال ظن، أي ظنوا بهذا العلم الذي وضعوه في الأرض واخترعوه أنهم قادرون على التحكم في هذا الكون. حتى إذا جاء أمرنا، أمر الله، حتى إذا جاء أمرنا ليلا أو نهارا جعلناها حصيدا، أي نسفنا هذه الأرض بأمر الله يوم القيامة كأن لم تكن موجودة لا بتطور ولا باختراع. إذن يشير المولى إلى ظهور كافة العلوم في الأرض حتى إذا أخذت الأرض اكتملت فيها جميع ما يحتاجه الناس في حياتهم. Kalau kita mau lihat suratnya, surat Yunus
itu ada HP, ada mobil, pesawat dan lainnya. Allah katakan dalam surat itu kalimatnya begini, wa hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha. Nanti tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil atau menjadikan bumi itu penuh dengan hal-hal yang indah. Wa zayyanat, kata Allah, yang mana bumi itu penuh dengan hal-hal yang terhias, penuh dengan keindahan. Ayat ini turun di zaman Nabi Muhammad SAW. Di mana di zaman Nabi? Kita tahu mobil belum ada, listrik belum ada, orang telepon-teleponan belum bisa. Ketika kita ingin berkabar dengan orang yang jauh harus pakai surat, nggak bisa nampak wajahnya. Tapi sekarang semua hal itu bisa nggak dilakukan? Bisa. Allah udah mengatakan nanti suatu saat dunia ini akan terasa nikmat, penuh dengan perhiasan, penuh dengan modernisasi. Artinya di dalam Quran Allah udah bilang modernisasi itu ada. Jadi pelakunya harusnya siapa? Ya kaum muslimin. Maka termasuk yang tadi beliau sampaikan, semisal HP ini di dalam Al-Quran sudah ada disebutkan. Maka kita selaku seorang santri jangan pernah memisahkan ilmu agama dengan ilmu duniawi. Jangan. Ketika kalian menjadi orang yang mempelajari ilmu duniawi, kalian ambil misal jurusan ekonomi, kedokteran, ilmu arsitek, perancangan, apapun, atau sarjana teknologi, apapun, masukkan itu dalam bingkai ilmu agama. Apa sebab? Karena semua teknologi modernisasi Allah Ta'ala yang telah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Turidu ayatan ukhra? Mau dalil lagi apa tidak? نحن نقرأ القرآن مجرد قراءة عابرة، لا نقرأ القرآن قراءة واقعية تتناسب مع عصرنا وزماننا. Yang jadi masalah kita selama ini baca Quran ya hanya sekedar membaca, tapi kita tidak paham apa makna ayat ini dicocokkan dengan zaman kita. Ini yang harus kita rubah, yang harus kita pahami. Ternyata semua agama atau semua ilmu itu Al-Quran sudah menyebutkannya. اليوم نحن محتاجين إلى إعادة النظر في ترتيب قراءة القرآن قراءة واقعية. Kita butuh membaca Quran, membaca hadis dengan pola pikir yang betul-betul jenius. قال الله سبحانه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم. خذوا هذه الكلمة ما لم يعلم. طيب هل هذا كان موجود قبل مثلا 50 سنة؟ لا. ها؟ لا. هذا الواتس اليوتيوب شيوخ الزمان هؤلاء كانوا موجودين في ذلك العصر؟ غير موجودين. إذن قال المولى علم الإنسان. هذا لم يكن في عصر النبي محمد ولم يكن في عصر الأنبياء. إذن قال المولى سيعلم الله الإنسان الذي يأتي في العصور المتأخرة والأزمنة المتأخرة سيمنحه الله من العلم والمعرفة حتى يوجد لنا هذا الجهاز بما أعطاه الله من قوة العقل والقدرة على تحليل المادة. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان قال المولى علم راجع إلى الله، ما هو الإنسان الذي علم، ولكن العلم راجع إلى الله. علم الله الإنسان، علمه الاختراع، علمه الاكتشاف، علمه صناعة الجوال، أعطاه الله القدرة على إيجاد لنا مادة أو صناعة أو آلة. إذن علم الإنسان ما لم يعلم، علمه علوم لم تكن في عقله ولا في عقلانيته. Sudah. Kemudian ayat kedua, mana yang menunjukkan tentang kita modernisasi itu ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'allamal insan. Allah mengajarkan manusia, titik poin paling penting, malam ya'lam, apa-apa yang dia tidak mengetahuinya. Apa makna ayat ini? Beliau tadi nanya kepada kita, 50 tahun lalu HP touchscreen bisa disentuh, udah ada apa belum? Udah ada apa belum? Belum ada. YouTube ada, Google, Facebook. Sekarang orang mohon maaf, dia nggak belajar lagi ke guru, sikit-sikit nanyanya ke Facebook, ke Google, ke YouTube. Sudah 50 tahun lalu tak ada, sekarang ada. Maka ini ilmu apa bukan jawabannya? Ilmu. Kenapa? Karena dulu kita tidak tahu, sekarang kita tahu. Allah yang mengatakan, Allah
mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, menunjukkan ilmu tentang pembuatan YouTube, pembuatan HP, pembuatan mobil. Itu ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selayaknya santri, lebih-lebih kaum muslimin, kita harusnya yang bisa membuatnya, bukan orang-orang dari negara barat sana. إذن كل هذه العلوم الموجودة قد أخبر عنها القرآن والنبي محمد. Sehingga apa yang ada di zaman saat ini semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad هذه SAW. الصناعات والتطور متى في أي عصر جاءت؟ جاءت في عصر النبي محمد. أي معنى عصر النبي محمد أي ليست في حياته، ولكن جاءت كلها بعد بعثته. هذا معنى عصر النبي أي بعثة النبي محمد ورسالته. Semua tentang modernisasi sudah disebutkan oleh Nabi kita. Kapan dimulainya? Ketika beliau diutus, maka mulai hari itu kaum muslimin akan berkembang, harusnya menjadi orang yang cerdas dan seterusnya. أي علم يأتينا جديد لابد نرجع إلى الدين، إلى الإسلام، إلى النصوص، هل ورد أو ما ورد. Maka ada ilmu ataupun apapun yang itu baru, yang misalkan membuat sesuatu, maka kembalikan kepada agama supaya kita memahami bersama. أعطيكم مثال في القرآن يمكن تستعجبون وتستغربون. Beliau akan menyebutkan ayat Quran yang mungkin kita baru paham, loh, oh ini maknanya. اقرأوا سورة التكوير إذا الشمس كورت. Allah berkata dalam surat At-Takwir, يقول المولى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت، ثم قال وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش وإذا البحار وإذا الجبال سيرت. أعطيكم هذه الثلاث الآيات. قال إذا الوحوش إذا العشار عطلت. العشار جمع عشرة وهي الناقة الحامل التي حملت. وإذا العشار عطلت الجمال النوق. كيف عطلت الآن النوق؟ ما معنى عطلت؟ أي عطلت وظيفتها. من مننا الآن يسافر بالجمل؟ هل أحد يسافر بجمل؟ زيادة شوية لكي نبين واضح. قلنا قال الله وإذا العشار العشار هي النوق أي الناقة الحامل التي حملت. قال المولى يخبر المولى على أن هذه الجمال والنوق ستعطل وظيفتها، ما يستخدمها الناس. طيب ما أسباب تعطيل وظيفة الجمال والحيوانات في السفر؟ ظهور المراكب الجديدة الحديثة ذات العجلات الأربع، سيارات، طائرات، أو ما نشاهده في البحار من السفن الكبيرة. إذن عطلت وظيفة الحيوانات في استخدامها في السفر، وجاءت الآلات الحديثة. يشير المولى إلى أنه ستظهر وسائل نقل ومركوب غير الحيوانات. Beliau akan menyebutkan ada beberapa ayatnya singkat dalam surat At-Takwir tentang bahwasanya modernisasi itu bakal terjadi, dan kita selama ini ketika membacanya kita nggak paham. Oh ternyata ini ayat menerangkan bakal ada alat-alat tersebut. Contoh semisal ayat menerangkan mobil, ada kita pernah temukan ayat menerangkan mobil? Nggak ada. Ayat menerangkan kereta, sepeda motor? Nggak ada. Pesawat? Nggak ada. Tapi kalau kita baca dalam Quran ada. Allah katakan dalam surat At-Takwir ayat 4, kata Allah, wa idzal isyaru uttilat. Nanti akan datang masa di mana onta-onta itu ditinggalkan. Apa makna onta ditinggalkan? Zaman dahulu belum ada pesawat, belum ada mobil. Orang-orang naik apa? Naik onta, kuda, atau pokoknya hewan-hewan. Allah udah bilang nanti akan datang masanya onta itu nggak dipakai lagi. Maksudnya apa? Hewan onta nggak dipakai lagi untuk berkendara. Makna di sini menunjukkan akan datang satu masa. Di situ nanti ada kereta, ada mobil, ada pesawat, sehingga kita tidak akan pernah melihat lagi ada orang naik onta, ada orang naik kuda. Semuanya udah naik mobil, naik kereta. Pertanyaannya, terjadi apa tidak di zaman kita sekarang? Ini sudah disebutkan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. ما هي الوحوش؟ الوحوش جمع وحش، والوحوش هو الحيوانات المفترسة، الأسد، النمر، الفهد، الدب، هذه كلها حيوانات. قال إذا الوحوش الحيوانات المتوحشة التي تفترس الخلق.
قال حشرت. كلمة حشرت أي جمعت في موقع واحد وفي مكان واحد. الآن ما تسمونها الآن بحديقة الحيوانات، يخبر المولى عن وجود حديقة الحيوانات، ويخبر المولى إلى أنه يستطيع الإنسان أن يجمع الحيوانات المفترسة في مكان واحد فيأتي الناس ينظرون إليها. هذا معنى قوله إذا الوحوش حشرت، أي الحيوانات المفترسة حشرت، جمعت كلها في مكان واحد، وهم يسمى الآن بحديقة الحيوان. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan wa idzal wuhusyu husyirat, dan ketika wuhus. Apa wuhus itu? Hewan-hewan buas. Contohnya kayak singa, macan, ular, apalagi buaya. Pokoknya hewan-hewan buas yang kalau kita ketemu dengan hewan-hewan tadi kita akan dimakannya. Sudah di zaman dahulu Allah sudah pernah bilang nanti suatu saat wuhus, hewan-hewan buas tadi husyirat, dikumpulkan di kerangkeng. Kira-kira ini ayat menerangkan apa? Ini ayat menerangkan nanti ada namanya kebun binatang, di mana kita bisa melihat hewan itu dengan gampang, dengan mata telanjang, dengan berani. Padahal kita tahu itu hewan, kalau mungkin kita bertemu dengan dia, kita yang dimakannya. Tapi Al-Quran sudah menyebutkan nanti ada orang-orang yang membuat demikian, hewan-hewan buas kumpulkan jadi satu, ya, sehingga kita bisa melihatnya hewan-hewan tadi di kerangkeng. Ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sudah sejak dahulu. إذن يجب أن تفهموا إلى أن كل هذه العلوم الموجودة من تطور تدخل في قسم في الديانة، لكن تحت قسم مسمى فقه المستجدات. يجب تفهموا هذه العبارة. Maka oleh karenanya dari beberapa ayat yang sudah beliau sebutkan tadi, kita sama-sama paham bahwasanya ini ilmu bagian dari ilmu agama. Bagaimana dalilnya ini fi hatif Jamal? إذن هذه العلوم هي علوم ديانة لكن تسمى مستجدات العلوم. Jadi nama ilmu tadi ini ilmu namanya mustajaddatil ulum. Apa nama ilmunya tadi? Itu bagian dari ilmu agama. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة. تكلم النبي عن قيام الساعة أن من علامات الساعة من أشراط الساعة لا تقوم الساعة حتى يكلم من في المشرق من في المغرب. الذي في جهة الشرق يكلم من في جهة الغرب. طيب كيف يكلم من في المشرق من في المغرب؟ عبر أي وسيلة؟ إذن النبي تكلم عن وجود هذه الأجهزة أنه من خلالها الناس تتكلم مع بعضها البعض، وأن الإنسان الذي يعيش في جهة المشرق يكلم الإنسان الذي يعيش في جهة المغرب مع بعد المسافات بينهما، لكن يظهر هذا العلم المسمى بعلم الاختراع وهو الجوال فيتكلم الناس مع بعضهم البعض. Contoh kemudian ini sekarang dari hadis. Nabi SAW bersabda begini, tidak akan terjadi kiamat, ya, maksudnya sebelum itu, sebelum terjadi kiamat, Nabi udah menyebutkan akan ada nanti orang yang di timur berbicara dan orang yang di barat bisa mendengarnya. Dulu ini disampaikan kepada para sahabat yang zaman dulu belum ada HP, belum ada apa-apa. Kalau ingin kita berkabar dengan orang yang jauh, pakainya pakai surat. Contoh paling mudah begini, misalkan kita teriak di sini, teriak di masjid, apakah di depan gerbang sana terdengar? Nggak bakal terdengar. Misalkan kita teriak tanpa ada mikrofon, tanpa ada apa-apa, apakah di luar sana mendengar? Jawabannya enggak. Kenapa? Yang namanya suara manusia ada batasnya. Ketika kita teriak, paling jarak berapa ratus meter, orang yang di sana udah nggak mendengar lagi. Maka begitu ini disampaikan kepada para sahabat, sahabat terheran, gimana caranya orang yang di timur, yang di Papua misalkan, bisa berbicara dengan orang yang gimana caranya? Jaraknya begitu jauh. Allah sekarang tunjukkan ada sebuah alat yang namanya apa ini? Kita kalau nelpon sama orang di Papua bisa apa enggak? Video call, nengok wajahnya, jerawatnya, jenggotnya nampak. Bisa apa enggak? Ini sudah disabdakan oleh Nabi dari ribuan tahun yang lalu. Menunjukkan apa? Apa contohnya misal HP dan ilmu-ilmu lainnya dalam Islam itu sudah disebutkan, dan ini harus untuk kita pahami bersama. إذن قال صلى الله عليه وسلم قال من علامات الساعة ينطق الحديد. الحديد هذه الأجهزة تنطق أي تتكلم. Dalam riwayat lain Nabi katakan tidak akan terjadi kiamat sampai hadid, besi itu bisa berbicara. Sahabat dulu mikir, gimana besi bisa berbicara, gimana caranya besi kipas kayak gitu bisa berbicara. Sekarang terjadi. HP ini terbuat dari apa?
Besi, terbuat dari besi. Sekarang kalau kita ngobrol-ngobrol, ada orang terkadang mungkin dia bingung, ngapain itu kok nelpon? Maksudnya kok ngomong sama siapa dia? Itu tadi, besi, kata Nabi, suatu saat akan bisa berbicara. Bahkan nggak orang, ada lagi AI sekarang. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama AI kalau lagi gabut, lagi pening. Bukan ngobrol sama orang, ngobrol sama AI. Nanya makan dia apa, nanya kabar hari ini apa. Hal ini sudah Nabi SAW sabdakan dari ribuan tahun yang lalu. إذن هذه العلوم يعني تدخل في الدين ولا ما تدخل في الدين؟ Kalau begitu kayak HP, kamera, kipas mobil, kira-kira bagian dari agama apa bukan? Bagian dari agama apa bukan? Bagian dari agama. لكن تسمى مستجدات العلوم. Nah, nama ilmunya bukan ilmu fikih, bukan ilmu tasawuf tauhid. Nama ilmunya ilmu mustajaddatil ulum. من فين نعرف هذه العلوم؟ نعرفها من فقه خاص يسمى فقه التحولات علامات الساعة. Dari mana kita tahu untuk mempelajari ilmu ini? Ada sebuah fan ilmu namanya fikih tahawulat. والعلوم التي يجب أن تعرفوها إما شرعية أو نظرية أو تطبيقية. Yang mana dari ilmu ini kita paham bahwasanya modernisasi apa yang terjadi zaman ini semuanya bersumber dari Al-Quran. العلوم المستجدات من العلوم التطبيقية الموجودة في الحياة. Yang mana ini semua ada dasarnya dan kita praktekkan di keseharian kita. لكن نربطها بالنص. Tapi yang nomor satu, tetap ketika kita membicarakan ini, membuat ilmu ini, tetap kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, kepada Al-Qur'an. والأربعة العلوم الشرعية التي يجب دراسة وهناك 4 علوم شرعية يجب عليكم دراستها. Ada 4 ilmu yang wajib untuk kita pelajari. ونختم محاضرتنا بها. Dan ini kalimat terakhir dari beliau, tolong diingat baik-baik, ada 4 ilmu yang perlu untuk kita pelajari, sebisa mungkin kita pahami dengan baik. العلم الأول علوم الشريعة. Ilmu الإسلام. pertama namanya ilmu syariat Islam atau yang kita kenal dengan ilmu fikih. علوم الشريعة ما يتعلق بأحكام الوضوء، أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، العلوم الشرعية التي نحتاجها. Dengan ilmu Islam, ilmu syariat atau fikih, kita memahami tentang bagaimana wudhu, cara bersuci, cara sholat, pembatalnya, cara jual beli dan hal lainnya. Ini masuk dalam kategori ilmu syariat Islam atau ilmu fikih. العلم الثاني علوم العقيدة، أركان الإيمان وهي ما يتعلق بعلم العقائد. Yang kedua ada ilmu akidah atau iman yang lebih familiar kita kenal dengan ilmu tauhid. العلم الثالث علوم التصوف والأخلاق والسلوك والقيم والآداب والطاعة والعبادة وهي علوم الإحسان. الركن الثالث. Ilmu yang ketiga adalah ilmu ihsan atau ilmu yang berhubungan dengan akhlak atau populer kita kenal dengan nama ilmu tasawuf. العلم الرابع علم فقه التحولات، العلم بعلامات الساعة. Ilmu yang keempat adalah ilmu fikih tahawulat atau ilmu yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. وينقسم علم فقه التحولات إلى قسمين، مستجدات وتطبيقات. Dalam ilmu fikih tahawulat dibagi dua. Satu ilmu tentang modernisasi, satu lagi tentang cara mempraktekannya. وفقه التحولات هو ما تكلم عنه النبي مما سيقع في آخر الزمان من تغير في الحياة. Apa itu fikih tahawulat? Adalah ilmu yang Nabi SAW sebutkan tentang apa-apa yang terjadi nanti di akhir zaman. وهذه الأربع العلوم وردت في حديث يسمى حديث جبريل أم السنة. 4 ilmu ini tertulis di dalam dalam hadis yang dikenal hadis itu hadis Jibril, populer dengan namanya Ummus Sunnah, hadis induknya dari sunnah-sunnah. تعرفون حديث جبريل؟ Pernah mendengar hadis Jibril? مر معكم حديث جبريل؟ Belum pernah kita baca hadis Jibril? إذا ما في معرفة لطريق العلوم، كل العلوم شرعية ومستجدة وتطبيقية إلا بقراءة حديث جبريل. Semua ilmu, mau itu ilmu agama, ilmu duniawi, ada semua pada hadis Jibril alaihissalam. نحن وضعنا كتاب للفقير سماه حديث جبريل بين الثوابت والمتغيرات. Beliau punya satu karya kitab tentang pembahasan hadis Jibril. Hadis Jibril ini maksudnya Jibril, dan itu hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, datang Jibril kepada Nabi bertanya tentang beberapa persoalan Islam, iman, ihsan dan selebihnya. Dan beliau punya karya khusus dalam mensyarahkan hadis itu beserta apa-apa saja contohnya di zaman sekarang ini. إذن أصبحت علوم الديانة 4 تسمى أركان الدين. تدرسون أركان الدين 3.
اليوم نحن بغيناكم تغيرون الفكرة، تدرسون أركان الدين 4. Oleh karena itu kita besok jangan pernah berkata ilmu itu cuma 3, fikih, tauhid, tasawuf. Ilmu itu ada 4, semuanya wajib dipelajari. Fikih, tauhid, tasawuf, dan ilmu fikih tahawulat. لكن الرابع ما يدرس لا في جامعة ولا في مدرسة. Banyak entah itu di universitas, di pesantren, di mana-mana tidak dipelajari ilmu yang keempat ini. اليوم يجب مع عذرنا لمدرسينا وكافة إدارات معاهدنا في العالم اليوم للأسف أن نقرأ الدين من 3 أوجه، من ثلاثة طرق. Mulai hari ini kita harus belajar ilmu semuanya itu ada 4 dan bukan 3 lagi. اليوم هذا الزمان يجب أن نقرأ الدين من 4 زوايا. Sehingga mulai dari hari ini, zaman sekarang ini kita harus membaca agama itu dari 4 ilmu tersebut. أي 4 أركان. Yaitu maksudnya 4 rukun agama. كم أركان الدين؟ Ada berapa rukun agama? Ada berapa rukun agama? الإسلام، الإيمان، الإحسان، العلم بعلامات الساعة. Apa saja tadi? Nomor 1 Islam, nomor 2 iman, nomor 3 ihsan, keempat ilmu tanda-tanda hari. قد تقولون أين الدليل؟ الدليل حديث جبريل عليه السلام. Dari mana dalilnya? Hadis Jibril alaihi salam. بارك الله فيكم. Amin. وإذا أردتم التوسع في مثل هذه العلوم المستجدات وعند واحد منكم الرغبة يعني عنده يريد أن يدرس ويتطلع أكثر، نحن عندنا معهد في تريم سنفتحه بعد العيد إن شاء الله تعالى، أسميناه معهد السبطين، خاص بعلم التفسير، تفسير واقعي ما يترسم على زمان، لفقه علوم التفسير وأصوله، وأيضا العلوم الشرعية وفقه الدعوة إلى الله مربوطا بفقه التحولات. سيفتح هذا المعهد بعد عيد الفطر إن شاء الله. معنا مجموعة من طلاب إندونيسيا سيأتون ومجموعة من طلاب ماليزيا. نحن نطالب من إدارتنا المباركة في المعهد أن بعد ما يتخرجوا بعض من طلابها يدرسون ولو حتى 2 يستفيدون من علم التحولات والمستجدات حتى تتفتح عقولهم، ما عاد يدرسون إلى جامعات في العالم في تركيا أو في غيرها إلا وعندهم حصيلة وافرة من هذا العلم الشرعي، لأن هذا العلم ما يدرس في أي جامعة من جامعات الإسلام إلا في الوسطية. فإن شاء الله أحد عنده استعداد من الطلاب بعد ما يكمل هنا يأتي إلى السبطين في تريم، ونحن نستقبله هناك بإذن الله تعالى، وندعوكم ونحثكم على ذلك. بارك الله فيكم، ونطلب من الإدارة المباركة أن تساعدنا في استخدام طلاب من طلابهم جزاهم الله خير. Beliau juga bilang bahwasanya beliau tahun ini alhamdulillah sudah membuka sebuah lembaga khusus di Tarim, di Yaman, yang lebih diarahkan untuk tidak hanya memahami tafsir, memahami fikih, tapi juga memahami ilmu yang tadi sudah disebutkan, ilmu fikih tahawulat, yang mana untuk masa waktunya kurang lebih selama 2 tahun belajar di sana. Mana tahu mungkin ada dari kita yang pengen lebih mendalami ilmu seperti ini sebelum kita masuk ke kuliah, masuk ke universitas di negara manapun, sebelum kita masuk bahkan di Amerika, Eropa sekalipun, kita telah memahami beberapa ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan tentang Islam itu adalah yang tinggi. Jadi bagi yang memang pengen untuk mengembangkan pemahamannya, ilmunya, beliau membuka di Tarim. Bagi yang memang berkeinginan insya Allah setelah Idul Fitri beliau buka di tempat tersebut. Wallahu. هذا العلم اللي سمعتم الكلام عنه يدرس عندنا في معهد السبطين. Apa yang tadi beliau sebutkan itu adalah asas pertama dipelajari di tempat di Yaman tersebut. حفظكم الله وبارك الله فيكم، ونشكر شكرنا مرة أخرى للمعهد المبارك وكافة المدرسين والمعلمين والمشرفين والقائمين والطلاب أجمعين، وجزاهم الله خير، ونسأل الله للجميع القبول، ونسأل الله للجميع الرحمة، ونسأل الله للجميع البركة، وأسأله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ظاهرا وباطنا، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. Tadi beliau mengucapkan ribuan terima kasih yang terakhir kepada para dewan guru-guru, begitu juga kepada kita semua. Moga-moga Allah jadikan ilmu yang ada pada kita ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan kita umat yang menjadi umat yang cerdas. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.